नमस्कार बंधुरा आमार नतून एक भिडियोते तुम्हारे अनेक अनेक भालोबासा एबं तुम्हारे आशीर्वादे अनेक भालो आछि एबं सुस्थ आछि। चले एसेछि एक नतून भिडियो, सेटा हलो आजके गणपति माने गणेश ठाकुरेर विसर्जन देखते जाচ্ছি। 11 दिनेर दिन एखाने महाराष्ट्रे नासिके माने भाषण हय। तो प्रचुर बृष्टि हच्छे कदिने, आजकेও সেই একই অবস্থা। সকাল থেকে সারাদিন একদমই ছাড়েনি। ওই দুপুরের দিকে তোমার 3টের দিক করে হালকা একটু ছেড়েছে, তাই ভাবলাম বাড়িতে বসতে কী করব, প্রত্যেক বছর এই দিনটা যায়, এই দিনটায় চলে গেলে মিস হয়ে যাবে। বছরে একটাই দিন আসে। তো গণেশ ঠাকুর বিসর্জন আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি রেডি সেডি হয়ে। দেখে নাও, একটু কমেন্ট করবে কেমন লাগছে। আর যেতে যেতে রাস্তায় যেতে যেতে আমাদের রুমের থেকে জাস্ট বেরিয়েছি, তারপর দেখছি একটা ঠাকুর নিয়ে বেরিয়েছে। সবার ধরো আজকে নাসিক মানে এখানে এই পুজো, এই গণেশ পুজোটা খুব ধুমে হয়। আমাদের দুর্গা পুজো যেমন 12 দিন মানে 11 দিন ঘরে গণেশ থাকে, প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যা আরতি হয়, সবাই একটা বেশ ভালোভাবে করে। আর দেখো এখানে হচ্ছে তোমার ওদের মাঠে গান চলছে, আর দেখো কত সুন্দর নাচবে মেয়েগুলো, বউগুলো এত সুন্দর ঘুরে ঘুরে নাচবে না, খুব সুন্দর লাগে দেখতে। আর আমরাও ভাবলাম বাড়িতে বসতে কী করব, চলো একটু দেখে আসি। দিয়ে আমরাও গেলাম আমাদের বাড়ির রুম থেকে বেশি দূর না, অম্বিকাদের ওখানে, তো অশোকনগর। তোমরা যদি কেউ নাসিকে থাকো বুঝতে পারবে কোথায়। আর বৃষ্টি না ফুলটা কি সুন্দর, রোমিওটা আছে না এখানে, টাকানো ভাষণ হয়নি এনে কি। হ্যাঁ হ্যাঁ তুই মানতে কোথায় আছি বেটা, ওটাই তো ইয়ে কি বলে অম্বিকা, ওখানেই সব বিসর্জন হবে। পাহাড়টা হেভি লাগছে, দারুণ সুন্দর লাগছে। आणि म्हणूनच तुळशीला भारतीय संस्कृती या बॅनरवर त्यांनी लावलेले आपल्याला समोर सहकार्य करायचं आहे। पूजेची जागा ठरलेली आहे, हळूहळू सगळ्यांनाच जागा मिळेल आणि आपल्या मनोभावे गणरायाचं विसर्जन करता येईल। त्या ठिकाणी जे मी काही गणेश भक्त ठिकाणी मूर्ती पूजा करायला दिवा लावतायत, अगरबत्त्या कुठेही पेटवून ठेवायच्या नाही। आपला खरंच भाऊंच्या संकल्पनेतून जर भाऊंनी आत्मीयतेनं ज्या तुळसचं रोप या ठिकाणी दिलेलं आहे, त्यांनी आध्यात्मिक आणि आयुर्वेदिकचा विचार करून आपल्या कुटुंबामध्ये सौख्य लाभावं, आपलं कुटुंब आनंदाळ्यासमोर ठेवून समाधान भाऊ देवरे यांनी आजच्या दिवशी या गणरायाच्या विसर्जनाच्या देवीचं लक्ष्मीचं अवतार तसेच भगवान विष्णूचं देण्याचं ठरवलं। आणि सोबतच कॅलेंडरमध्ये आपण आपली संस्कृत आपली पुढची पिढी आपल्या मुलांनी वाचावी आणि आपल्या आईवडिलांचं कर्तव्य समजावं, अशा प्रकारचा आध्यात्मिक आणि विचार भाऊंनी केलेला आहे। आणि म्हणून भाऊ सर्वांना, सर्व गणेश भक्तांना तुळशीचं रोप त्यांच्या हातून सोबतच समाधान देवरे आणि वैशाली देवरे यांच्या संयुक्ती कुटुंब करतायत। आध्यात्मिक शक्ती तुळसाचं महत्व आहे, म्हणून ते महत्व जाणून भाऊंनी आज सर्व आपल्या लाडक्या भगिनींना या प्रसंगी कॅलेंडर आणि तुळसचं झाड सर्व
आणि मी मनपूर्वक जन्म दिल्यानंतर आपल्यासाठी केलेलं कार्य या सर्व आधी केले नंतर सांगितले या उक्तीप्रमाणे या म्हणीप्रमाणे या भावने करून दाखवलेल्या आहेत. या ठिकाणी टिळकंठेश्वर नगर वाचनालयाचं गणरायाचा त्यांचा सत्कार करतो, आभार मानतो.